السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سفری پابندیوں سے متعلق کوئی فہرست موجود نہیں، تاہم ویزا پالیسیوں کا ازسر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس سے سوال ہوا کہ آیا افغانستان بھی سفری پابندی والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے یا نہیں، اور کیا امریکہ کے ساتھ کام کرنے والوں افغان شہریوں کو استثناء ہوگا۔ اس کے جواب میں محکمہ خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سفری پابندیوں سے متعلق کوئی فہرست موجود نہیں، تاہم صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ویزا پالیسیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں امریکی مشن کی مدد کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے افغانوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ یہ اس لیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ کون سی چیز امریکہ کو زیادہ محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی، خاص طور پر ویزوں کے معاملے میں، اور یہ کہ کسی کو ملک میں آنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بات افغانستان اور ان لوگوں سے متعلق ہو جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، جو انتظامات ہم نے ماضی میں کیے ہیں، اس تنازع کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں لانا، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے ساتھ کام کیا ہے، یہ ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسا عمل ہے جس پر پچھلی انتظامیہ کے دوران بھی کام ہوا۔ ہم اس پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. امریکہ میں آج 19 مارچ کو فوج میں ٹرانسجینڈرز کی بھرتیوں پر ٹرمپ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی عدالت نے معطل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فیڈرل جج نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے فوج میں ٹرانسجینڈرز کی بھرتیوں پر حالیہ عائد کی گئی پابندی روک دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے فوراً بعد ٹرانسجینڈرز کے فوج میں بھرتی ہونے پر پابندی لگائی تھی۔ عدالت نے اس پابندی کو برابری کے اصول کے خلاف قرار دیا۔ پابندی معطلی کا فیصلہ فیڈرل کورٹ کے جج NSC رئیس نے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق حکومت کو 21 مارچ تک اعلیٰ عدالت میں اس فیصلے کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حکم نامہ 27 جنوری کو جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ صرف 2 انصاف کو مانتے ہیں اور ٹرانسجینڈر کلچر کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی مرد خواتین کی جنس تبدیل کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ امریکی فوج میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 15,000 ٹرانسجینڈر فوج میں ہیں، جبکہ فورسز کی مجموعی تعداد 20 لاکھ ہے۔ امریکی ڈیموکریٹک قانون سازوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے اغوا کر کے روس لے گئے ہزاروں یوکرینی بچوں کا سراغ لگانے میں مدد کے لیے اور اغوا کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر پابندی لگانے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ قانون سازوں کے مطابق ریپبلکن صدر کی انتظامیہ نے امریکی حکومت کی کئی پروگراموں اور زیادہ تر غیر ملکی امداد کو ختم کر کے یونیورسٹی کے ہیومینیٹرین ریسرچ لیب کی زیر قیادت جاری اور یوکرین سے بچوں کی بڑے پیمانے پر جلاوطنی کو ٹریک کرنے والے ایک حکومتی فنڈ اقدام کو ختم کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں محققین سیٹلائٹ تصاویر اور دیگر ڈیٹا پر مشتمل معلومات کے ایک بڑے ذخیرے تک رسائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ معلوماتی ذخیرہ یوکرین سے لے جائے گئے تقریباً 30,000 بچوں کے بارے میں تھا۔ اوہیو کے نمائندوں گریگ لینڈ زمین کی قیادت میں ڈیموکریٹک قانون سازوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور سیکریٹری آف ٹریزری اسکاٹ بیسنٹ کے لیے رقم کردہ ایک خط میں کہا ہے کہ ہمارے پاس یقین کرنے کی وجہ سے اس ذخیرے سے ڈیٹا مستقل طور پر حذف کر دیا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے تباہ نتائج ہوں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے پروگرام کی منسوخی اور خط کی رپورٹ سے سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ میں کی گئی۔ یہ خبر اسی دن منظر عام پر آئی جب ٹرمپ نے روس کے صدر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کی اور جس میں روس نے 30 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کرنے سے گریز کیا تھا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے کہا ہے کہ ارب پتی ایلن مسک کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی نے بین الاقوامی امدادی ایجنسی کو ختم کر کے ممکنہ طور پر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ روز میری لینڈ کی وفاقی عدالت کے جج تھیوڈور چائنگ نے محکمہ ڈوچ اور ایلن مسک کو US ایڈ میں مزید کٹوتیوں سے روک دیا ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو US ایڈ کے تمام ملازمین بشمول وہ جو انتظامی چھٹی پر ہیں، ان کو ای میل اور کمپیوٹر تک رسائی بحال کرنی ہوگی۔ عدالت نے حکم نامے میں US ایڈ کا ہیڈ کوارٹر پھر سے استعمال کرنے کی اجازت دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ US ایڈ کے ملازمین اور کانٹریکٹر کی جانب سے دائر کردہ مقدمے میں کہا گیا تھا کہ مسک اور وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں جو آئین نے صرف ان افراد کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جو انتخابات جیتے ہیں یا سائنی ٹیم کی توثیق کرتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ڈوج وفاقی حکومت میں دھوکہ دہی اور بدعنوانی کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ڈوج نے فیصلے پر تبصرہ کرنے کی درخواست پر جواب نہیں دیا۔ روسی صدر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے اہداف پر حملے 30 روز کے لیے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان آج ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس میں یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुमकिन तरीक़ों पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर की रूसी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में वसी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फौरी तौर पर आगाज़ होना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि ये मुज़ाकरात मशरिक़ी सतह में फौरी तौर पर शुरू होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो इसके मुआशी और पॉलिटिकल अहदाफ पर मुस्बित असरात मरतब होंगे। इजराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और गाज़ा की पट्टी पर हमला इंसानियत के लिए एक चैलेंज है। तुर्की के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आज में इजराइल के हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम से ज़ाहिर होता है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की नस्लकुशी पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वज़ारत के बयान में कहा गया कि इजराइल इंतहाई संगीन तरीके से बैनुल-अक़वामी क़ानून और आफ़ाक़ी इक़दार की खिलाफ वर्जी करके इंसानियत को चैलेंज कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम की तलाश तेज़ हो रही है, इजरायली हुकूमत की तरफ से यह जारहाना रवैया खित्ते के मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा तश्कील देता है। इजराइल की तरफ से तशद्दुद की नई लहर को जन्म देना नाकाबिल क़बूल है। बहैसियत तुर्किया हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि हम फ़लस्तीनी अवाम के मुनसिफ़ाना मकसद में इनके साथ खड़े रहेंगे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों की हिमायत करते रहेंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सोमालिया के सदर डॉक्टर हसन शेख महमूद के काफ़िले पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने इलामिया में सोमालिया की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की हर शक्ल व सूरत को मुस्तरद करते हैं। मुल्क में अमन व अमान क़ायम करने और इस्तेहकाम लाने के लिए हम सोमालिया की हुकूमत के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हरम में सामान महफूज रखने के लगेज सेंटर 24 घंटे खिदमत फराहम कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि सामान रखने के मराकिज़ ज़ायरीन की सहूलत के लिए हैं ताकि वो अपनी इबादत आराम से अंजाम दे सकें। इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को इन मराकिज़ से फ़ायदा उठाने की तरग़ीब दी है ताकि मस्जिद हरम के अंदर सामान ले जाने पर नक़ल व हरकत में रुकावट ना आए और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों के कई मुकामात पर सामान महफूज करने के लिए मराकिज़ क़ायम है, जिनमें सबसे बड़ा मरकज़ बाब 64 के करीब और वज़ू खाने नंबर 6 के पीछे हैं। इसी तरह मक्का मुकर्रमा लाइब्रेरी के करीब मशरिक़ी साहिल में शामिल के पास भी मरकज़ मौजूद हैं। बहुत से मुसलमान तारिकीन वतन रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपने घरों और ख़ानदानों से दूर होने के बावजूद सऊदी अरब में गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क से पहली बार सऊदी अरब आने वाले हर एक के लिए यह मुनफरिद और नया तजुर्बा रहता है। आप जहाँ भी जाएँ रमज़ान का ख़ास अंदाज़ महसूस कर सकते हैं। 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रियाद में मुक़ीम इंडियन घरेलू खातून नफ्सिया उस्मानी ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कहती हैं जो परदेस रमज़ान का मुक़द्दस महीना यहाँ गुजार रहे हैं रूहानी सुकून और तक़वे के लिहाज से खुश नसीब हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप जहाँ भी जाएँ रमज़ान का मुनफरिद अंदाज़ महसूस कर सकते हैं। रातों में लोगों की चहल पहल शहर दिन के वक्त कुछ मध्यम लगता है, लेकिन रात में ज़िंदगी से भरपूर होता है। रमज़ान गुजारने और इसका हकीकी जोश व खरोश महसूस करने के लिए सऊदी अरब से बेहतर कोई जगह नहीं। मसाजिद में तरावी के इज्तिमा शानदार होते हैं। सऊदी अरब में रमज़ान का महीना बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। यहाँ रहते हुए हर मुसलमान को उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी में इबादत की सआदत का मौका मिल जाता है। लेबनानी खातून फ़राह फवाद अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहती है, रमज़ान में सऊदी अरब का माहौल इंतहाई पुरमसरत होता है। मसाजिद की रौनकें, सड़कों की सजावट इस मुक़द्दस महीने का एहसास दिलाती है। इदारे उमूर हरमैन शरीफीन का कहना है कि मस्जिद हरम में जुम्मा, रमज़ान और अहम मौक़ों पर खुसूसी क़ालीन इस्तेमाल किए जाते हैं जो सऊदी अरब में तैयार करदा है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद हरम में इस्तेमाल होने वाले खुसूसी क़ालीनों की तादाद 33,000 है। ये तमाम क़ालीनें आला मियार के हैं जिन्हें खुसूसी तौर पर तैयार किया गया। क़ालीनों मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर है जबकि इनकी मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है। क़ालीनों की मोटाई इसलिए ज़्यादा रखी गई है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जा सके और देरपा हों। वाज़ह है कि ये क़ालीन ख़ास होते हैं जिन्हें सिर्फ हरमैन शरीफीन के लिए ही तैयार किया जाता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने शाम में इजरायली फोर्सेस की बमबारी की सख्त मज़म्मत करते हुए इसे आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इजरायली फोर्सेस की जानिब से शामी इलाक़े में जारियत इलाक़े के अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ है, जो न सिर्फ आलमी मुआहदा और क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुमलिकत ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ खड़े हों। सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक इजरायली हमलों का संजीदगी से नोटिस लेते हुए तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें और इनके खिलाफ वर्जियों का मुहासबा करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस की
हाई जैकिंग के 8 दिनों बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हो सकी। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों को कोयटा पहुंचा दिया गया है, जहां क्लियरेंस के दौरान इससे एक दस्ती बम बरामद हुआ। रेलवे पुलिस के मुताबिक यह दस्ती बम हमलावरों की जानिब से ट्रेन पर 11 मार्च को हुए हमले के दौरान फेंका गया था, जो बोगी के अंदर रह गया था और एक्टिव हालत में था, ताम फट नहीं सका। कोयटा में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मरम्मत का काम शुरू करने से पहले क्लियरेंस के तो इन्हें दस्ती बम मिला, जिसे बादअज़ां नाकारा बना दिया गया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में 11 मार्च को बलूच शिद्दत पसंदों ने निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में ट्रेन और रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के हल में सालिस का किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर अल्बर्ट खोरेफ ने यह इत्तला दी। अल्बर्ट ने कहा, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान मौजूदा इख्तिलाफात को देखते हुए अगर दोनों फरीक इसे मुनासिब समझे तो रूस इनका हल तलाश करने के लिए सालिस के तौर पर काम करने को तैयार हैं। मॉस्को फॉर्मेट इसके लिए मौजू प्लेटफॉर्म हो सकता है। सिफारतकार ने मजीद कहा कि ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करना बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद और काबुल का इस्तेखाक है, लेकिन यह रूस के मफादात को भी पूरा करता है। अल्बर्ट खोरेफ ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को ने बार बार खित्ते के इस्तेकाम की वकालत की और अफगानिस्तान के लोगों के मुंजमद फंड्स को फौरी तौर पर जारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।